Padang koyo norok no chini songderisa news ta entertainment channel no norok subscribe khai anu kisa support khai tai kaisa like ridi norok support subscribe khema bai like khema bai norok ni kono mungsa khoti bongla borong ang norok ni subscribe ba like mangka ang amhai video ro khobor khaina bagi te bokha baso haini bagi koyo viewers no norana kisa support khai हामबाय संदेरेसा न्यूज टाइ एंटरटेनमेंट चैनल सिने जत व्यूअर्स रखनो जों साइमाना साल थांनाय साल केसा सेकां सेने एनएलएफटी टाइ दिल्लीयाव थाङि एग्रीमेंट खायगाने अबनति गोबांमा लुकुरक साइमाना मुजुं जागो सिना मुजुं जागो सिनि दफानि बागै तामो तं बरंनियाव डिमान्ड जों साइमानखा 250 कोटिनि कायसा प्रोजेक्ट होनाय Enggak apa nanti ting sengtini serai ke salahnya sini sarbai sini ex MLA bonam ganang Rajesh Devarma seng bawa kok salai oje agreement yang lainnya apa nanti seng je manti seng serai yang lamsago sar nona sini enggak sar seng saya manka sal kisah segang je NLA tibai Tiger Pose agreement yang lainnya diliwo apa nanti lu korokno kisah serai ke sana saya kena gadi oh agreement tam tong Boto jotono sung Saimanka Mia 4th September 2024 North Block Besni Home Minister Amit Sahani Officio Babini Conference Holo Mo tripartite agreement abo completing ka ba sampurna ka ba khlaijaka sung Saimano sini Tripura rajyo 35 years more than 3.5 decades NLFT tai ATTF borok arms group guerrilla party borok Triprasani political rights bini survival te existence baginai soba claimani khorangti samani sing hastene lukorok joton saimano kintu fia babo undemocratic movement armed struggle abo sing Tripura ni borok joton sio asuk kudungma sal romi borok borni armed struggle claimani jagulo borok mia mainstream of hakia government of Tripura NLFT tai ATTF tai kaisa baisa diginka central government of India aba hakia mia borni report to je home minister ni statement to saima gaje 328 je cadre ba militants je arms tinerok borok surrender khlagia violence ni jagani borok नखरै नै borok सागबेदक पनि जों नुखा गाव जागाव जों साइमंका जे announcement खालाया जे होम मिनिस्टार बो स्टेटमेंट रखा होम सेक्रेटरी बो अकग्न साका जे कासे ईआर मार्क खायका 250 crores जे त्रिपुरा राज्यनि डेभलपमेंट नि borok financial package रखा डेभलपमेंट नि बागै नै आबन बागै म नि फातारो कुनी specific कुनो announcement करै however sini ha bubugra sini महाराजा प्रदुत विक्रम किशोर मानिको देवबर्मा बो o sign by signatory jor agreement dangkha bo tongo the sin honorable MLA Ranjit Devarma bo tongo abono khobinai aro je NLFT ni leaders ATTM ni leaders Bisho Mohan Devarma তাই উপেন্দ্র রিয়াং আর ATTM ni বিশাখ বখাক দিব ATTM লিডার্স খবিনে বরক আরো সয়র খেলাইয়া অর जों সাইমানো যে সিনি মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক দেববর্মা বিনি সোশ্যাল মিডিয়া বো সংনো কাজে ববে বো এগ্রিমেন্ট কাওতা ত্রিপুরা মথা বাই 4th মার্চ অব ইয়ার নি নো অবিসিনো 2024 নি আবো বো অজাগাবো जों সাইমানো যে processors Tripura region Triprasani je constitutional de demand manana jagabo o entire exercise aw prokriya choli nai gaw jagabo sini phaiso boika je apart from ni statehood ba separate state thangnayo जों साइमन socio economic linguistic identity soho land rights aborok Tripura mothabai agreement ningmani bo tongo je deshni home minister অর্থাৎ led by Narendra Modi নিজে গভর্নমেন্ট এন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বড় সোনা অ্যাসুরেন্স মানি
obong period to Lok Sabha election ni kok kada hain hai borok second terms বা third terms ni bagi nai government of haikso kya je Narendra Damodar Das Modi netite oro has deso অর্থাৎ ভারত যে সরকার রুল খাই দং মানে ডেফিনেটলি চিনি সানানি তো তাই কুবুন বরক অন্য পার্টি ফেলিয়া সেম পার্টি না দং আনবাই দাও এক্সারসাইজ খাইনে নি টাইম টু টাইম যে চিনি যে ইমপ্লিমেন্ট খাইনি যে এগ্রিমেন্ট যে পয়েন্ট রক ডিমান্ড রক দংখা আবরণ দাবো কমিটিনি বিসিংতে আবো খ্লাইজাক নাই আবো চিনি বুবক রাবো ব সামানিন সং সিও এবং পলিটিক্যালি বো আবাকিনি ডেভেলপমেন্ট বসকাং আবুক দং গাঁও জায়গা जों সাদাই दङ जे साजों सेपारेटिस्टनि फाथारो जे सिनि जे सानताय तेकेसा जों साइमना 125 अमेंडमेंट बिल of 6 शिड्यूल जे इंडियन नि जे 6 शिड्यूल दाव सिनि अरो दङ अबन अमेंडमेंट खायनाय गोबांबा पॉलिटिकल पावर तुमनानि आजागो लैंड राइट्स इकोनॉमिक्स माने फान्ड फिनेंस पावर लैंड पावर्स ते अनन्य पॉलिटिकल पावर एजुकेशन नि तेबो फान all round develop can all together sini o je 123 amendment to Tripura saro bini socio economics language economics overall develop can bagane o political powers sak ajagao tong gahabeno tebo abon bahage tebo powerful khainai aborno dabu or discussion e bishingo tone je ongoing je process ba dialogue political dialogue je agreement ni pore ba reginai আবো দাবো চলি নাই আচ্ছা স্যার বেলায় হামবাই सोंसायमोन गासिनि सारनि खक्ति सोंसायमोन गा हरे हाइपानो सोंते किसा सराय इंमोन बखा सों थालायनो सों नखा गोबां मा साक बेदंनाय रं बिसिङो बरंनि जे एग्रीमेंट माने जे पैकेज मानमारकसे गोबां मा सों नगो रिटार्निस रक बरंनि मानथाय मानना बागिसे ब्रक लामाराव कासनो नांगो बा आन्दोलन खालायनांगो के ताबुकनि ओ जे एग्रीमेंट जेहेतु बुबागरा दङ के ताबुनो ओ एग्रीमेंट ले बबती इंगनो सारा बोले किचा অবশ্যই বিটার এক্সপিরিয়েন্স গাওমা ম এনএলএফটি এডিটিয়ানি বিসিङनो थांनायो बा 500 गावमा मिलिटेंट्स आर्म्स ग्रुप रक बा गेरिलारो और सागबे दो मेन स्ट्रीम ऑफ फाग्या आबन बिसिङ गैलरिंग स्टैंड्स दङ टीएनबी अकॉर्ड टीएनबी आजागो जों पजिटिवली ते हुपमा खेने और जदि रियांकट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा सनि हामक्राय एग्रीमेंट आबनो फुलफिल खागे बर वायलेशन खायमा खालायनाय बर निजे आबनो सिनसियरलि बा आंतरिकता फुल हार्टेडलि खालायांगमोन आबो तो फ्यूचर से कक सानाय आपति इंखागा तो आबो अनफॉर्चुनेट सिनि बागिनाय आपति तांगथुं जेहेतु कक रखा कक नि बिसिङो कक दङै गवर्नमेंट जदि पाइ टू पाइ ए टू जेड बर निजे तमनि ऑल पॉइंट्स जे तमनो आबनो फुरफालि एड्रेस खायनायनि फुरफालि इमप्लिमेंट खायनायनि आबनो दरकार आबनो परमानेंट पीस द रेस्टोर खायमानो आनबगे वन्स जे आर्म्स मिलिटेंट बा आर्म्स ग्रुप रक फाइक्या बरनि जे माते सकतेनो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट आबो इमप्लिमेंट खायने नाबो साइथुंनानि उंथुं बा खायथुं आबो बांबो आबरनो आनि पर्सनल ओपिनियन ताबो जा बेलाय हामबाय सिनि सारनो सोंनोखा सोंसायमानखा सोंखानालायका सिनि सारनि खक्ति फादिसिनि तिब्रा सारकनि मानथाय सकताय बाहाय इंनो सों अ जरानो नासिंलाय मा तंलायसिनाय थिनांगो बाहाय के सों सिनि मानथाय सों माननाय अब नासिंलाय मा तंनाय तबे सों मताय रं थानियामोन मा सुरनाय थांनाय जे रिटार्निस रकनि जे मानथाय सकताय मानिया आं मारक हायतां तुं अ बुसखांनि जे एग्रीमेंट जों साइमानखा बुजियातो सिनि बरा दङ सिनि यथेष्ट आशा आकांक्षा दङ ओ एग्रीमेंट निश्चय फुलफिल इंनाय जेहेतु बबगरा दङ बबगरानि मुभमेन्ट बो बुने सलिया बुनबागै जों अबनो एक्सपेक्ट खाय दंनाय